बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या जिन्नात भी माह रमज़ान में इंसानों की तरह रोज़े रखते हैं। जिन्नात और शयातीन में क्या फ़र्क है, जिन्नात के नबी कौन थे, तो आइए जान लेते हैं। जिन्नात खाल्के कायनात की ऐसी तख्लीक हैं जो हर दौर में इंसानों के बहुत करीब रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 1.25 लाख बरस कबल पैदा की जाने वाली ये मखलूक तवील अरसे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल रही, मगर शैतान की नाफरमानी और तकब्बुर के बाद ये मखलूक भी दो अलग अलग तबकात यानी जिन्नात और शयातीन में तकसीम हो गई। जिन्होंने नेकी की राह अख्तियार की वो जिन्नात अम्बिया और नेकोकारों की सोबत में रहे, और जो जिन्नात गुनाहों में डूबे शैतान के हम नवा यानी शयातीन कहलाए। इंसानों की तरह जिन्नात को भी रब्बे कायनात ने नेकी या बदी की राह अख्तियार करने की मुकम्मल आज़ादी दी है। नेक जिन्नात पाक जगहों पर रहते और पाक महफिल में शिरकत करते हैं, और बद शयातीन पलीद जगहों पर पाए जाते हैं। नेकी की राह अख्तियार करने वाले जिन्नात नमाज, रोज़ा और तरावी का एहतमाम करते हैं और उम्रा और हज की सादत हासिल करते हैं। इनके बरक्स वो जिन्नात जो बदी की राह अख्तियार करके शयातीन के गिरोह का हिस्सा बन जाते हैं, वो नेकोकार लोगों और पाकीज़ा जिन्नात को राह निजात से भटकाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। रमज़ानुल मुबारक की रहमतों वाले महीने में जिन्नात सहर व अफ्तार में क्या एहतमाम करते हैं और माह सियाम में इनकी इबादत क्या होती है। आज की इस वीडियो में इन मामलात पर जामे मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी अख्तियार करें। इस आयत मुबारका से साफ साफ पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की तरह जिन्नात को भी अपने अमाल में आज़ादी अता फरमाई है, और जिन्नात को तकवा और परहेज़गारी अख्तियार करने की तलकीन फरमाई है। यानी कि जिन इंसानों और जिन्नात ने परहेज़गारी अख्तियार की, उन्होंने फर्मा बरदारी की राह अपनाई, और जो बदी के रास्ते पर चल निकले वो शैतान के हम नवाह कहलाए और दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक करार पाए। इस हवाले से उलमाए कराम और आमलीन से होने वाली सैर हासिल गुफ्तगू में जिन्नात की ज़िंदगी के बारे में हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सामने आए हैं। जिन्नात को नूरे समूम यानी शर वाली आग से पैदा किया गया है। इनका जिस्म आग और हवा से मुरक्कब है। मादा की इताअत के एतबार से इस मखलूक का जिस्म इंसान की रूह हवाई की तरह लतीफ़ है। यही वजह है कि इनका जिस्म मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर लेता है। जिन्नात के जद्दे अमजद हारिज और मरूजा हैं, जबकि इनके कबाइल बनु अलजान, बनु अब्बास और बनु हाशिम हैं। साइक बिन माइक बिन अलजान जिन्नात के नबी थे। वादी नखला में सबसे पहले हासा, मासा, शामरा, नासरा, इब्ने अल रब अल अमीन और अक़सम नामी जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया था। जिन्नात और इंसानों में महज जिस्मानी फ़र्क है। जिन्नात को ये इख्तियार हासिल है कि वो ख़ुद को इंसानों की नज़रों से पोशीदा रख सकते हैं, अपनी जिस्मानी साख़त को तब्दील कर सकते हैं और बरक़ रफ्तारी से दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जानिब सफ़र कर सकते हैं। जिन्नात की बुनियादी तौर पर 3 इक़साम होती हैं। एक आबिद ज़ाहिद जिन्नात, दूसरे शयातीन जिन्नात और इनकी तीसरी किस्म अफरीत कहलाती है। अव्वल अल ज़िक्र किस्म हर उस मकाम पर पाई जाती है जहाँ वैरान मसाजिदों, हमदो ज़िक्र नहत की रूह परवर महफिल हों, पाक मकामात हों या साफ़ सुथरे घर हों। इनके मुताबिक नेकोकार जिन्नात हर वो अमल करते हैं जो नमाजी, परहेज़गार और मुत्तकी मुसलमान करते हैं। मुसलमानों के मसालिक की तरह जिन्नात के भी वैसे ही मसालिक होते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में सजने वाली इंसानों की दीनी महफ़िल में नेक जिन्नात कसरत से शरीक होते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों के दौरान बिलखसूस सलातुल तरावी में जिन्नात की पूरी जमातें शिरकत करती हैं। जिन्नात भी इंसानों की तरह रोज़े रखते और सहर व अफ्तार करते हैं। जिन्नात जिस मुआशरे का हिस्सा होते हैं उसकी तर्ज पर अपनी ज़िंदगी और माहौल को ढाल लेते हैं। नेकोकार जिन्नात पाकीज़गी को इस हद तक पसंद करते हैं। जो लोग पाकीज़गी का एहतमाम रखते हैं इनकी सोबत अख्तियार कर लेते हैं और इन पाकीज़ा नाफूस के दोस्त बन जाते हैं।
جنات جب کسی پاکیزہ شخص کی دوستی اختیار کرتے ہیں تو اس کی مشکلات میں بھی غیبی طور پر مددگار بن جاتے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ ماہ سیام جنات کا پسندیدہ ترین مہینہ ہوتا ہے۔ اس ماہ عبادت میں جنات ذوق و شوق سے عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور مساجد میں سجائی جانے والی دینی محفل میں جوق در جوق شرکت کرتے ہیں۔ جنات کی سیر و افطاری بھی انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جنات کی خوراک کے بارے میں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خوراک جانوروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہڈیوں کو خوب صاف کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہیں۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جنات کو مسلمانوں کے بھائی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے نیک جنات عبادت گزار مسلمانوں کی صحبت اختیار کرنا پسند کرتے ہیں۔ جنات کے روزوں کا احوال بھی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے۔ بدلتے دور کے ساتھ جنات بھی اپنا طرز زندگی بدلتے رہتے ہیں۔ عاملین کے مطابق جنات ہڈیوں کے علاوہ سیر و افطار میں کھجور اور دودھ بھی شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ علماء عاملین بھی اس نقطے پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ جنات قرآن و حدیث کی تعلیمات انسانی شکل اختیار کر کے عام مساجد اور مدارس میں حاصل کرتے ہیں۔ جنات انسانی روح میں ہی دینی محافل میں شرکت کرتے ہیں اور بازاروں سے اشیاء خریدتے ہیں، مگر اس معاملے میں علماء اور عاملین کوئی مدلل جواب نہیں دیتے کہ اگر جنات بازاروں سے انسانی شکل میں خریداری کرتے ہیں اور خریداری کے لیے ملک میں رائج کرنسی استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے رقم کا بندوبست کہاں سے کرتے ہیں؟ کچھ عاملین کا کہنا ہے کہ جنات انسانی شکل میں کام کاج کر کے حاصل ہونے والی رقم کو استعمال کرتے ہیں۔ دیندار جنات چوری چکاری سے بہت دور رہتے ہیں اور جائز ذرائع سے ہی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ توجیہ درست نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہی بات درست لگتی ہے کہ جنات کی خوراک بچی کچی جانوروں کی ہڈیاں ہیں اور یہی جنات کی مرغوب ترین غذا ہے۔ عمروں کے لحاظ سے جنات اور انسانوں میں بہت فرق ہے۔ جنات کی عمریں 500 برس سے لے کر 1500 برس تک ہوتی ہیں۔ جنات کا سب سے بڑا اجتماع مدینہ منورہ کے قریب ایک چٹیل میدان میں ہوتا ہے، جہاں پورا سال کروڑوں کی تعداد میں جنات موجود ہوتے ہیں۔ اسی میدان میں جنات کو طرح طرح کی تربیتیں مہیا کی جاتی ہیں اور اخلاق کا درس دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں یہ جنات اپنے علاقوں کو لوٹ جاتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، اسی طرح جنات بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں۔ ان میں روزہ کشائی کے علاوہ حج اور عمرے اور اعتکاف میں بیٹھنے کی مبارکباد دینا بھی شامل ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جنات کی ایک بہت بڑی تعداد مساجد اور دینی اور تبلیغی مراکز میں معتکف ہوتی ہیں۔ جنات کی ایک بڑی تعداد حافظ قرآن اور عالم دین بھی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں جنات کی مصروفیات صرف عبادات ہوتی ہیں اور جنات کے قانون نافذ کرنے والے حکام نافرمان جنات کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔